Coucou, salam alaikum, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous des moments que nous avons passés en famille lors de la journée de l'Eid. Donc j'espère que ce partage va vous plaire. Alors je vous laisse avec la vidéo dans laquelle je vais commencer la préparative d'El Zalouk, donc le caviar d'aubergine comme on l'appelle. Donc je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Pour Zalouk, je prends l'aubergine, je vais éplucher quelques languettes. Ensuite, je vais faire des petites perforations. Je l'insère dans un sac Ziploc. J'essaie de retirer l'air et je ferme le Ziploc. Je vais placer au micro-ondes 2 fois 2 minutes 30. Voilà. Déjà, presque la moitié on vient de couper la cuisson de moitié, donc vous pouvez en fait retirer la peau complète si vous le souhaitez. Moi je préfère en garder un petit peu. Donc là je vais juste venir le couper. Regardez comment il est déjà bien cuit. Souvent je fais zalouk avec des courgettes également, c'est juste trop bon. Là je n'ai plus de courgettes, donc je vais utiliser uniquement l'aubergine. Mais si vous avez des courgettes, vous pouvez juste les couper très finement et les cuire directement avec les tomates. Hop. J'ai failli vous faire tomber. Voilà, donc j'ajoute les aubergines aux tomates. Donc غنزيد دابا نجال مع المطيشه والثومه. غندير شويه زيت العود غنزيد عليه les tomates avec l'ail. Je vais faire revenir un petit peu, ensuite je vais ajouter les épices. Pour les épices, ça sera du sel, donc le milha, du poivre, du cumin, du camoun et du persil, mednous. Donc je rajoute maintenant les aubergines. Et je vais laisser cuire pour à peu près une dizaine de minutes. دونك دابا غادي نصايب كبيده مشرمله اللي ماشي غير كبده، غنصايب الكبده فيها شويه القلب معاها شويه لي غونيون معاها هذا لي غونيون. هذا هو القلب، هذا هو القلب ياك. المهم un petit mélange. Donc je vais commencer par couper en petits morceaux. Pour charmoula, je vais couper des oignons, des tomates. Je vais avoir besoin de la pâte de tomate également, du jus de citron. Pour les épices, ça sera du persil, du cumin bien sûr, du poivre, du sel et du paprika. Donc je vais commencer par couper le foie dans des petits morceaux de cette taille là à peu près pour accélérer la cuisson. Je vais préparer les oignons et les tomates et l'ail. Et après, je vais saisir la viande. Donc, j'ai chauffé ma poêle. Voilà, là, ça fait à peu près 2 minutes. Je vais les retirer. Là, on a gardé tous les saveurs. Alors, je vais faire saisir mes oignons avec la tomate et l'ail. Donc, je mets d'abord de l'huile d'olive. Donc, je laisse saisir à peu près 3-4 minutes. Pendant que je saisis mes oignons et les tomates, je vais assaisonner aussi la préparation ici. Donc, j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, du paprika, du persil. Je vais ajouter un peu de jus de citron. Vous pouvez aussi mettre du vinaigre. Et après, je vais assaisonner aussi les oignons et la tomate. Mais en attendant, la viande va avoir le temps d'absorber toutes les petites saveurs d'épices. Comme ça va être vraiment très savoureux. Je vais ajouter de la pâte de tomate. Je vais ajouter 2 grandes cuillères. Donc, je rajoute maintenant la viande. Je vais mettre une petite branche de romarin et un bon filet d'huile d'olive. Je
Je vais laisser cuire à couvert pour à peu près, on va dire maximum 10 minutes. Voilà. Parce qu'il ne faut pas trop les cuire, sinon ils vont devenir caoutchouteux. Zalouk, il est déjà prêt depuis tout à l'heure. Donc, Driata, même pas 10 minutes, qu'elle est déjà wajid. Voilà, ça va nous faire un petit accompagnement. Donc voilà, le petit plat est prêt, donc ça sent très bon. J'ai goûté et c'est vraiment délicieux. Charmé la zuine comme ça avec la petite tomate, les oignons, le petit goût de citron, du cumin. Je vous dis pas. Donc voilà, c'est prêt pour ça. Donc on poursuit. Alors on se retrouve le lendemain. Finalement, on n'a rien fait de ce qui était prévu. On voulait au moins fêter l'Eid entre la petite famille, ensuite aller voir mes parents. Bah, on n'a rien fait de tout ça. Yara se sentait pas trop bien, donc elle est partie dormir. Mon mari bossait, il a fini vers 5h30, 6h. Dès qu'il a terminé, il s'est allongé, il s'est endormi. Donc du coup après je me suis dit bah c'est pas la peine de préparer quoi que ce soit, de toute façon presque toute la famille est en train de se reposer, donc du coup j'ai laissé tomber. Finalement on a mangé juste ce que j'avais préparé, donc des kibida msharna avec zalouk et ce que vous avez vu sur les images qui ont précédé. Donc finalement c'est aujourd'hui que ça va se passer. Il y a mes parents qui vont pouvoir venir, donc c'est aujourd'hui qu'on va célébrer une petite célébration quoi. Juste le fait de se réunir c'est déjà top. Donc voilà, alors je vais aller ranger la cuisine parce que regardez le bazar d'hier, j'ai pas pu ranger. J'ai rien fait, mais voilà, donc je vais aller ranger ça. Après ça bah on va attaquer, ok, parce qu'ils vont sûrement bientôt arriver, donc je vais essayer de me dépêcher pour au moins que quand ils arrivent je suis un priel quand même. Je rigole. Donc vous voyez tout ce qui est là, rien de plus simple que de faire ça. Et voilà, regardez la magie, c'est incroyable, j'ai des doigts magiques. Il suffit que je claque des doigts et puis voilà, ma cuisine est rangée. N'est-ce pas fantastique? Alors si vous voulez en commander, la quantité est limitée, allez dépêchez-vous si vous voulez passer une commande. Mais bon, bref, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc mes parents sont en route, alors je vais commencer les préparatifs, je vais juste aller me changer et après on débute. Maman j'ai fait معاها النعناع وليني شوف شوفوا قداش بغات وليت الحله فوق. شوفوا تبارك الله الكاع قداش. شوف ما شاء الله. شوف راه قد هذه واه تاتا. شوفوا ما شاء الله شحال كبيره وريحه النعناع والفليو ما نقولش ليكم. يا سلام تبارك الله وصلنا عندي. بون البنات اللي كانوا سولوني comment faire pour faire pousser la menthe puisque ma mère تبارك الله le jardin ديالها. Donc là elle va nous expliquer comment faire si vous voulez faire pousser la menthe. السلام عليكم البنات بعدا. السلام عليكم اللي فيه صافا توفا بيان كلشي لاباس عليكم صحيحه هانيين عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير. امين. بون هانتي هادي راه كتحيدي هاد التحتاني باش ما يخسرش. بلاتي صحيحه على قد الحال بلاتي. هانت تخلي هذا حتى من الفوق ما كتعرفيش من الفوق من التحتاني. هيا كاينه واحد العقيله هنايا شتي هادي اوكي كتشدي وكتخشيها خاصها كتغطى بالتراب. اوكي وكتخشيها هكايا بحال دابا ايجي انا جاي. انت ديرها هكايا بسم الله كتغرسيها هكايا سيتو صافي وكتسقي. لازم تسقي بالاولى وهو ما تعطيش الماء بزاف غير شويه مره اوكي مره تعطي باش هو كيفيض هو زعما لا بغيتي حرش هكا داك الريحه اللي تتشم فيها خرج فريمون خرج. انتما راه كيبان لكم
ما تكثريش فيه الماء. ما هي سي فري كلشي كيقول لي بان النعناع راه كيفيض دغيا، وانا كنشوف ماما عا كتزرع هكايا وكينوض لها بزاف. دونك المهم هي زرعت لي هنايا، قالت لي غير تشوفي بداو ينوضوا ديك الساعه نقدر نحولهم. راه ولا غنديرهم tout à l'heure. Là عندي les pots, عندي les plantes, je vais les transférer. Donc juste pour répéter en français, vous prenez donc la tige la plus épaisse, vous retirez les feuilles du dessous et vous la plantez, vous plantez la tige jusqu'à ce que vous recouvrez, attends maman jusqu'à ce que vous recouvrez cette partie là où les petites feuilles sortaient en fait. Donc vous la plantez, vous arrosez lorsque vous allez la planter et après vous l'arrosez que de temps en temps. Sinon vous pouvez également la mettre dans un petit pot d'eau en fait jusqu'à ce que les racines commencent à sortir et à ce moment-là vous pouvez la replanter. Voilà. زوينه لا روب ديالك ماما. بصحتي. بصحتي قال لك سمعتو قالت لي بصحتي. شحال هادي نيت ما خديت لك شي حاجه. نوريهم بلاتي نوريكم لا زوينه لا روب ديالك فنه. والله كلها زوينه. وانت تبارك الله عليك غزاله الفنون الزينه. لا انا الزين ديالي منين جبتو؟ فريمون فنيونه. قال لك الزين سلاله من العمه الخاله. فيها الجيوبه ناري انا كنبغي فيها الجيوبه قالت. واش زعما باغا تكشطي؟ لا غير انا عزيز عليها كاكسيوات اللي فيها الجيوبه. لا فيها الحزيم. قلتي لي بصحتي. غزاله المهم زوينه بصحتك. لا جاتك غزاله بصح. لا عزيز عليا الكل ويلي عزيز عليا الكل. الله يعطيك الصحه. اما غمضي عيني. حتى اما غمضي عيني. مغمض عيني. مي هذا اللي دايره فوق راسك تا هو زوين. زوين فنيون. عرفتي الريحه واعره والله حتى الريحه واعره. المهم نصيبوا شي كويز ديالها تايبه. بون حنا غادي نبداو نوجدوا لي بريباراتيف. غنبداو بلي سالاد هما الاولين. من بعد on va mariner la viande et bon le fait que les salades soient prêtes, après quand on va vouloir manger on aura juste à faire, je pense les côtelettes on va pouvoir les faire sur le barbecue et le gigot on va le cuire au four et voilà donc. Si vous voulez faire pousser les tomates كتحيدوا الزريعه وترميوها في التراب هكا تحيدها هكايا شفتيها هذه تمشي ترميها في التراب وغادي تنوض شتيها يا اختي هاد السكاكين خلعوني. ما انت داك المويه الصغير ما عنديش انا هذاك الصغير كنخدمها بالجناوه. انا مولي كيجيني ساهل الكبير شحال ما كبير شحال ما مزيان. والله الا كندير بهم مخلوعه. C'est la fait pousser de ton jardin? Regardez ça. Machallah. Elle est grande, hein? Donc, maman s'occupe de préparer la salade de radis. Donc, ça sera radis, tomates et oignons. Peut-être que je vais ajouter aussi des poivrons. Et moi, entre-temps, je suis en train de couper les oignons. Les carottes sont en train de cuire. Ici, j'ai les pommes de terre. Et voilà, on poursuit. Puis Ryan qui est en train de bouffer des chips. En passant, les filles, une astuce que je fais toujours. Quand je prépare un repas, je mets toujours un bol à côté de moi dans lequel je mets tous les déchets. Donc, je fais toujours ça. C'est beaucoup plus pratique que de faire le va-et-vient entre la poubelle et la cuisine. C'est beaucoup plus hygiénique. Et en même temps, ça vous évite de remplir votre l'évier et tout ça. Donc, voilà. Bref, je suis certaine que vous le faites vous aussi, mais en tous les cas, au cas où que... Un autre petit partage que j'aimerais faire rapidement avec vous pendant que bon, j'ai ouvert le frigidaire puis j'y ai pensé. Donc regardez ce petit panier, c'est un panier que j'ai trouvé au Dollarama. Donc c'est un panier que normalement on utilise dans les placards à vaisselle. Donc qu'on a une rangée avec un espace en hauteur assez grand. Vous pouvez mettre le genre d'étagère, les verres ou les assiettes. Je l'ai acheté pour cette utilisation là, mais les placards d'y sont un petit peu moins larges, donc j'ai pas pu la mettre. Alors فكرت نحطها هكا في الثلاجه. دونك كتكون عندنا ديما هكا اون اوتور سوفون كنحطوا حاجه فوق من حاجه. دونك لا جو مسوي دي سا بو ايتر سوبر براتيك. دونك درتها هكا في الثلاجه. انا حطيت فيها tout ce qui est pain. Donc vous pouvez l'utiliser pour mettre tout ce qui est fromage ou là les boissons, des canettes de boissons gazeuses ou pour mettre des sauces. Mohim, vous pouvez l'utiliser selon vos besoins, mais je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous parce que ça peut être super pratique. Là, c'est au Dollarama que je les ai trouvés, ils étaient à $4. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. عاودي انا جالسه قالت لي عطيني الفلفله قطعت ليها طريف جيت تشوف الزريعه وقالت لي تبارك الله عرفتي هاد الزريعه الا غرستيها. يلا قولي شنو ندير. عرفتي راه ما شاء الله شوف شحال عامره والله ما شاء الله عليها. ها شنو نديروا ليها؟ هي حتى هي تمشي ولا التراب
واش شفتو صافي. مع بسم الله وربي يعوينكم مع الغرس. والله الا ما شاء الله هذه عارفين ما كنقطعش حاجه كتقول لي تبارك الله عرفتي هذه دابا تلوحيها تغرسيها ديري ليها ماما. والغرس قصه حب. وسكتي. والله العظيم لا خالعين هاد السكاكن. عطيك مو الصغيره اختي بلاتي نعطيها اصغر منها. قلت لك عندنا عجنه. ناري ناري. ها شوفي هذا مزيان. هذا الصغير هذا الصغير فيه. عطيني بحال باغا نذبح. انا عارفه راسي مقلقاكم معصبك حيت معاك في الكوزينه اولا حقاش ما كتبغيش نكون معاك في الكوزينه. يمكن حوايج قبل. ثانيا معصبك انا حقاش السكاكن ما قاداش قطع كيما انا باغيه. قبيله واقفه ما كرهتش نحيد لها الموس من يديها ونقول لها صافي وعباد الله. انا نقيت البسطه. نقيت البصله وقطعتها. البطاطا نقيتها وهي كتغلى طابت. الخيزو طاب والله طاب وهي باقا. يلا قطعت ليا فجله ومطيشه. اختي راه السكاكن ديالك خالعيني. عرقت بالخلعه. والله تعرقت بالخلعه. شادهم بحال باغا نذبحهم. على سلام. واقفه لي على راسي. عاد تقولوا انا واقفه على هكا. واقفه لي على راسي كشي الباترونه. اختي انا مالي على القرع مشات شعرو ولا ما كيف يقولوا لها. واش كاكلك ها كوزينتك ناري واو وساعتين عباد الله باش تقطع ليا نص فليفله وفجيله ومطيشه. واقفه عليا. ايوا انا كنت صيبت دابا كون انا راه ساليت هادشي كله وغسلت مسحت هنايا ونقيت. تعطي لخالك الماء. والله الا راه غزالين عرفتي هما اللي انا هذا دابا انا هذا ما نقي به والو. هذا ما نقبيش تنقي والخلعه شداني العرق. ايوا بلاتي خلوني نكمل باسكو هذه خدات لي وقت بزاف. هاد نشط لي شعر. لاسيستونت ديالي شويه ثقيله. شويه ثقيله. عندي دو طون غاترابي دونك جو فو ريفيان ابري. ريان والخضره. ريان ملي كنكون طيب النص ديال الخضره اللي كنقطع كياكلها هو بعدا. لي كاروت لي بوافرون لي طوماط كيحماق عليهم. ريان حتى من القرعه كلاها. حتى من القرعه ديال ماما ريان ما قلتها لهم واقيلا. القرعه ما كياكلهاش. هذيك القرعه ديال ماما كنت جبتها لا ديرنيير فوا كياكلها هكا خضره. Pour l'assaisonnement de la salade de carottes, j'ai besoin de sel, de poivre, de persil, de paprika, du cumin, jus de citron et un filet d'huile d'olive. Je vais utiliser les mêmes épices pour la salade de pommes de terre. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de paprika. Pour la salade de radis, je vais mettre du sel, donc je vais milha, un peu de poivre, donc l'xar, un filet d'huile d'olive, شوية ديال الزيت العود, du vinaigre de cidre de pomme et un peu de persil. Donc d'abord غادي نوجد les légumes pour la grillade. Donc je prépare les légumes pour la grillade. ما شاء الله.
everything sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Follow you in my fantasy. ان تي تريك لي في هذه المقله كانت حققت لي واحد المره بالروز وبقاو هادو تشوفوا هذاك اللي تراس كحلين كانوا بارتو هاد كانت عامره تحت القاع ديالها كله. دونك شنو درتي ماما؟ الملح شويه الماء والملح. الماء والملح كتحطها فوق العافيه سخونه وكتبقى وكتبقاو تحركوا فيها هكايا حتى كيتقلع. راه كان كله لو فون ديالها كان هكا بالكليه. Donc là, je vais m'occuper de la viande hachée. Alors, je vais commencer par la séparer. Je vais prendre la partie que je vais utiliser maintenant. Et le reste, je vais le couper comme ça en rondelles. C'est super pratique. Et vous la déposez dans des sacs Ziploc pour la conserver. Donc, si vous voulez faire des petits hamburgers rapidos, prestos, vous avez juste à mettre un peu de sel et de poivre et vous mettez ça sur le barbecue. Je mets 4 tranches par sac Ziploc comme ça. Je les aplatis un petit peu et je les mets aux congélations. Et c'est plus facile comme ça de les décongeler quand vous en avez besoin. قلنا اش غدير حبيبه ديالي مليحه. بابريكا، فلفله حمراء، كمون، cumin, persil et la touche spéciale un tout petit peu de cannelle, du poivre, بزار، زيت مائدة، de l'huile végétale. On fait une petite pause mi-temps avec un petit verre de thé. مثلا كويس اتاي من النعناع ديال الجودات الوالده. Là, je vais commencer à préparer la marinade ديال الجيغو. Donc pour la marinade ديال le gigot d'agneau, donc غندير de l'origano près de mon petit potager, زعما ديال mon potager, de mon petit pot. Donc je prends juste les feuilles. Ah si, ça sent trop bon. والريحه ديالو كتفكرني في البابوش. والله العظيم هو le romarin ou le thym. Donc غندير شويه le romarin حتى هو juste les feuilles de romarin. ندير شويه بلوس دوريغانو. قلت لكم كيفكرني في البابوش. ناري شكون اللي زيد عليه البابوش؟ نحماق على البابوش البلول ديالو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. غادي ندير un peu de moutarde de Dijon, 2 معالق. Voilà. Je vais mettre du sel, on fait du sel, du poivre, paprika, du persil, de l'huile d'olive. جبت لكم الحامض ولا ما درتوش؟ وغندير الزعفران. شوفوا الزعفران هذا خديته من كوسكو. عرفتي حليت لو باكي حيت هذا عرفتي ريحه الزعفران اللي عاطيه. l'odeur du safran, je vous dis pas, c'est puissant là, vraiment. Ça sent la qualité honnêtement. Donc vous avez 3 sachets chacun de 1 gramme. Donc il y a au total 3 grammes. Voilà le pot. Je pense que je l'avais acheté à une dizaine de dollars, je crois. Donc je vais prendre quelques pastils que je vais mélanger avec un peu d'eau et je vais le renverser avec mon mélange. Voilà la super marinade. Voilà pour le gigot d'agneau, il est désossé comme vous pouvez le voir. La petite couche de gras, je vais la garder parce que c'est ce qui va croustiller, c'est ce qui va donner beaucoup de saveur, c'est ce qui va garder le gigot juteux en fait. Donc j'ai mis le four à 425, je vais cuire à peu près, je vous dirais 45 à 50 minutes minimum. Après je vais vérifier puis ensuite je vais rajouter peut-être une quinzaine de minutes. الله دوك القهوه ديالي. ماما راه ما كتشوفش القهوه نهائيا. قولي زوينه ولا لا؟ الكاس كلشي على الكاس. الكاس حلو. الكاس حلو. الكاس كلشي على الكاس. زوينه
غزاله شفتي لذلك كتبقيها غادي تعجبك ولا موس لا مكشكشه لا ولا كانيل راه هاد التكشكيشه راه هي اللي كتعطي البنه ولا بها ناقص شفتي شحال زوينه رجعي القهوه لماليها شتي كاسوك زوينه كاين داك واحد لو سيرو خديتو من راك وريتك كراميل سالي زوين اول مره شتي كتشرب Je viens de sortir l'agneau, donc je vais le vérifier, voir la cuisson. Yes, salam. صاص عم سيدك كبالي طاب انايا اليوم مشى فيه السكين كبالي بارك خير بركة عليك بارك عرفتي شبعنا بلا ما نبركو في الطابلة حنا علاش قولي كيجا قولي هزوا المعنويات هزوا لا ماما قالت لك راه جاب بنين حقاش فريمون جاب بنين باسكو هي لا كريتيك نيميرو 1 والحقيقه تقال ناريت كريتيك لا قالت لك زوين راه سافا دير انت كتكريتي انا علي انا ما تعرفوا الوالدين تقول لك مالحه ناقصه منين تقول لكم راه بنين راه سافا دير بنين دونك دابا هذا Donc je vais mettre quelques morceaux de beurre et je vais faire griller 10 minutes à peu près parce que déjà table vraiment شنو هي شافت شي حاجه عاوتاني شاريه قد رجليا بغات تطلع ليا في تنبالتي شفت هذه اليوم جايه باش تكشطني ملي شريتيها كبيرة شريتها قد رجلي تقولي شريتها كبيره شريتها قد رجلي وشريتها قد رجلي انت رجلاتك تغيكرين انا رجلاتي هكاك لا حرام عليك يا صاحبتي والله لا حرام عليك فوقا شريه صغيره كبيره شوف حتى ليولو كيشوف ليولو اش سمعتي اش كتقول والله لا زوينه هذه بغات فيا على الصنداله donc là je sors la vaisselle et je vais commencer à dresser la table le gigot est presque prêt on va commencer à préparer les côtelettes et les légumes et voilà هذيك زوينه شتي هذيك كنت خديتها من من اغدان وقيله من اغدان زوينه كانت في لو نوار مزاله في لو نوار ما كانش لاطاي مي كانت لاطاي قدك مي جو سو دي سي ترو بلا بوركوا حسيت سي صح درك انا كتجيني بلا بزاف هي زوينه هكا تدوري بها في الدار خفيفه وزوينه vraiment très jolie très légère c'est juste qu'elle est trop plate moi j'ai des problèmes de dos donc je supporte pas puis maman elle a des problèmes au niveau de sa cheville mais sinon elle est très jolie زوينه خفيفه على ملابس تاعها بحال بليغه اكزاكتومون اساسا انا في الحقيقه ملي كنمشي عند هادشي اللي كندير كنبدا نكشط فيها دابا هي ولات عندي دارت لي لا ميم شوز Je vais commencer à dresser la table puis on va pouvoir s'asseoir manger en famille سيد حبيبي فينا هو سيد حبيبي فينا هو يا حبيبي الله انا حبيت الله وانت نصيبي يا شمس يا لا. Alors j'ai les côtelettes ici, je vais mettre du romarin, du sel et du poivre, de l'huile végétale et du cumin. Je vais donner ça à mon mari, il va s'en occuper. Mais juste ça, il va le mélanger puis il va mettre ça sur la grille. Tiens, Chafi alors. Aïe. يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام
Voilà, pour le gigot, ça sent divinement bon. Alors là, on va servir. بتونس بيك بتونس بيك مع الكاس ديالو هذا بعدا تشربوا شي بعد انت باغا تاخدي داك الصغيور شتي باي على بروشين على